कवर खदाई शुरू हो गई है और जैसे थल्ले गए हैं स्लैबा तक साफ किया है। डॉक्टर ने जनाब जो दवाई दुई लाई है, दवा ला के जनाब डॉक्टर ने बाहर कढ़िया। डॉक्टर ने फिर जनाब मेरी किया सब कुछ करके उस तो बाद जनाब डॉक्टर ने विच रखिया है, रख के विच उस तो बाद जनाब स्लैबा रखिया ने तो मेरे बंदे फिर मिट्टी पाई थी। ठीक मैं है, मौजूदा कोल खड़ा। आप उधर खड़े थे। हाँ जी। तो कफन की हालत और शब्बीर जो फौत हुआ था उसकी हालत कैसी थी? उसकी हालत ये सी कि मास ही उनका जनाब गल चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। आप इलाके का होने की हैसियत से ये कह सकते थे कि यार इन्होंने इतना खर्चा किया है, कम से कम उनके दिल के को तसल्ली हो जाए, उनको बुला लो। आपके ताल्लुकात हैं, सब कुछ था, आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़ी सी जुबान आपकी हिल जाती। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾਗਾ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। ये चूं कब्रिस्तान के अंदर पूरे इलाके के लिए एक बात मम्मा बनी हुई थी, शब्बीर भाई की कब्र कुशाई। और ये हमारे साथ बाबा अरशद अली हैं, इस कब्रिस्तान के मुतवल्ली हैं। सारी कब्रिस्तान की बल्कि ज़मीन भी इनके आबाओ अजदाद ने दी हुई है। कल शब्बीर की कब्र कुशाई हुई और ये शब्बीर की कब्र कुशाई के मौके पर उधर मौजूद थे, टेंट लगा हुआ था। इन्होंने सारे हालात देखे, जज साहिबान के साथ, मेडिकल टीम के साथ, तमाम लोगों के साथ ये उधर मौजूद थे। इनकी ज़बानी पूछते हैं कि कैसे कब्र कुशाई हुई, क्या मामला थे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बाबा जी एक तो ऊंचा बोल रहे हैं, आप बताएं कि कब्र कुशाई आपने की थी? कब्र कुशाई मेरे बंदे ने की हुई है। ठीक है, आप उधर मौजूद थे? मैं उधर मौजूद था क्योंकि इलाका मशरेट आया हुआ सी। ठीक है, मेरा उधर जाना लाजमन सी। ठीक है, रात में तला दी है। ठीक है। सवेरे मैं आया वहाँ, जिसले मैं सवेरे आया तो जनाब जिसले आए ने आके उन्होंने सानू दसिया जी आके बंदे अपने बुलाओ। बंदे बुलाए ने, कबर खदाई शुरू हो गई है और जैसे थल्ले गए हैं स्लैबा तक साफ किया है। डॉक्टर ने जनाब जो दवाई दुई लाई है, दवा ला के जनाब डॉक्टर ने बाहर कढ़िया। डॉक्टर ने फिर जनाब मेरी किया सब कुछ करके उस तो बाद जनाब डॉक्टर ने विच रखिया है, रख के विच उस तो बाद जनाब स्लैबा रखिया ने तो मेरे बंदे फिर मिट्टी पाई थी। ठीक मैं है, मौजूदा कोल खड़ा। आप उधर खड़े थे। हाँ जी। अच्छा एक बात, हाँ कब्र कुशाई हुई, स्लैपें हटाई गई, हाँ जी। तो कफन की हालत और शब्बीर जो फौत हुआ था उसकी हालत कैसी उसकी थी? हालत ये सी कि मास ही उनका जनाब गल चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, और वैसे कुछ लोगों का कहना है कि बदबू सीबी आ रही थी। हाँ ये जी, क्या बदबू वाकई आ रही। सही है? हाँ जी। काफी हद तक ज्यादा थी। हाँ जी। अच्छा बुजुर्गो, यहाँ छोटा सा सवाल है। हाँ जी। घर वालों का अब इतराज ये है कि उनको क्यों नहीं कब्र के पास आने दिया। सारे खर्चे उन्होंने लगाए, 6-7 लाख रुपया उन्होंने लगाया, लेकिन उनको कब्र के पास क्यों नहीं आने दिया गया? इनके ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾਕਮ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ। ठीक है, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕਵਾਸਾ ਸਾਰਾ ਤਲਕਵਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। नहीं, आप तो उधर मौजूद थे। मौजूद थे, आप इलाके का होने की हैसियत से ये कह सकते थे कि यार इन्होंने इतना खर्चा किया है, कम से कम उनके दिल के को तसल्ली हो जाए, उनको बुला लो। आपके ताल्लुकात हैं, सब कुछ था, आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़ी सी जुबान आपकी हिल जाती। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾਗਾ। सिर्फ 4 बंदे कबर खदाई जो मकोख होता कबर खदाई वाला सिर्फ 4 बंदे सन। ठीक है, वो मुसलसल उधर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो लेकिन फिर भी इंसानी हमदर्दी के तौर पे तो आप बुला सकते थे। ये नहीं नहीं नहीं, डॉक्टਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਧੂੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈ ਹੋਏ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सही, तो आपको आर्डर कैसे मिल गया? आपने सब कुछ देख लिया, सारे मामलात आपने देखे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ। ठीक है, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੋਤਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਕਬਰ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ और स्लैबा तक बंदे मेरे मौजूद ने। 2 बंदे मेरे मौके पर फिर खड़ोते रहे ने। ठीक है, जिसले उन्होंने स्लैबा रख लिया, डॉक्टर उनका मिट्टी पाओ। ठीक है, फिर मिट्टी पाई उन्होंने। अच्छा एक और सवाल है। हाँ जी। चले आपने उस वक्त उनको नहीं बुलाया। हाँ जी। यार इन बुजुर्गों, मैं बड़ी ये थोड़ा सा सख्त सवाल है हाँ जी। कि आपसे जो है वो छोटा सा ये सख्त सवाल है कि इंसानी हमदर्दी के तौर पर आपने सारा कुछ देखा। हाँ जी। शब्बीर को देखा। हाँ जी। उसके कफन को देखा। हाँ जी।
آپ ایک دفعہ بھی ان کے گھر نہیں گئے کہ جا کر تسلی دے دیتے، اس کی ماں کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، اس کے بھائی کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھ دیتے کہ بیٹا میں موجود تھا، میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، آپ پریشان نہ ہوں. لیکن آپ کے چند جملے لگنے تھے، ان کو تسلی ہو جانی تھی، آپ نے اتنا بھی نہیں کیا. ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ کہ تہاں کول جانا اسی کول بھی نہیں جانا، مالکا میں نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بات ابھی دیکھیں نا، ایک دن گزر گیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، کل اس ٹائم ہوئی تھی قبر کشائی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ دیکھا، ہاں جی آپ اتنا تو کر سکتے تھے، شام کے وقت چلے جاتے، صبح چلے جاتے ان کے گھر اور ان کو تسلی دے دیتے کہ جی آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ اعتراض نہ اٹھائیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم تھے موجود، آپ سمجھے کہ آپ کی جگہ ہم ہی تھے، آپ تسلی دے دیتے. بھائی صاحب میں تسلی انہوں نے رات ہی دیتی سی، سویرے جو آئے پھر تسلی دیتی سی انہوں نے. انہوں نے کہا جی تسی کول ہو، بس ٹھیک ہے. نہیں، انہوں نے کہا ہمیں کسی نے تسلی دینے کے لیے نہیں آیا. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، بزرگوں آپ نے پوری عمر گزاری ہے، ہمارے نا ادھر یہ ہے کہ امیر بندے کا نا کتا بھی مر جائے نا اس کو مرنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بلی سی، بڑا پیارا سی، یہ دودھ پیندا سی، یہ گوشت کھاندا ہی، بڑا افسوس ہو گیا پوت. لیکن غریب بندے کا جو ہے وہ جان بھی چلی جائے تو وہ کہتا ہے جاتا ہے کوئی نہیں ہے. میں ایتھے نہ کو بیٹھا غریب نے بنا تو نہ امیر بنا، میں ہر بندے کو نگاہ بنا. ٹھیک ہے، میرے واسطے کوئی غریب کوئی امیر نہیں گا. ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے تسلی نہیں دی. چلے یہ سارے معاملات آپ نے دیکھے، آخر کے اندر اب آپ تمام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں پیغام دینا چاہنا یہ ہوئی انہوں نے آخیا پہلو بھی یہ دستے ہیں، ہون بھی اسی یہ دسنے ہیں کہ یار قدرت لائی ہے. ٹھیک ہے، ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਲਾਈ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ہویا. لیکن پوسٹ مارٹم ہوگا، رپورٹ آئے گی، وہ تو پھر پتہ چل جائے گا. جنہوں نے اتنی تاخیر کر کے پیسے دے کے یا استعمال کر کے اتنی تاخیر کیا، وہ ہو سکتا ہے رپورٹ بھی غلط جو ہے. کیا تو ہاں پیسے میں کر لان تپانے پیسے نہ تگڑا بنا نہ ہی امیر نہ ہی کو آخر سارا بدن دیکھنا. یہ تھوڑے سے تلخ سوال تھے آپ سے، لیکن انسانیت کے ناطے ہم نے آپ سے یہ کیے. تو اس کی ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں آپ کے چاہنے والوں سے بھی اور آپ سے بھی. یہ تھے جی ہمارے ساتھ بابا ارشد علی صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شبیر کی قبر کشائی ہو گئی. وہ قبر کے اندر مردہ تھا، زندہ نہیں تھا. اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ڈی این اے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ لے کر وہ چلے گئے ہیں، جس کی رپورٹ کل آئے گی. پتہ چلے گا کہ آیا اس کی موت قبر کے اندر واقع ہوئی اور پھر موت کس وجہ سے واقع ہوئی. جیسے یہ رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو بھی رکھیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.